السلام عليكم ورحمة الله. يسلمك مزيان لاباس دارو تهضر باربطين بخير وعلى خير. فيديو جديد ان شاء الله غصاد. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo aujourd'hui. اصلي سميت نشرك عليا الطاجين والقليل نتفي والقليل. اصلي سما كتساولني الطاجين هاد نتفي والقليل كيسير الخضرت حيت يبرد الحال. وقت البرد ندير الطاجين كامل اللي انا يسخط لها الخضرت. Ce tagine d'aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, c'est la viande du lapin avec des légumes. Comme il fait froid, donc un bon tagine, ça réchauffe. Voilà. Bismillah. Je vais mariner la viande. Est-ce qu'il reste mal à طريقة خريطة شوية. كوني تيجامنا على حسب واش كتجامد. Mettez la quantité selon le nombre de votre famille. Voilà. التيلي خصك تيلي خصك تحيدوها من مزيان. Faut bien égoutter la viande de lapin. ديري دي اسماء العطريه j'ai les épices pour le tagine. وديري دي اسماء البزار نص معلقه. ديري غير قرقمه بلدي نص معلقه. ديري غير سكنجبير نص معلقه. ديري غير تيسن نص معلقه اللي مزين. ديري غير تيسكرت اللي يحوك نيميك. j'ai demi cuillère à café de poivre, curcuma, le gingembre, le sel et 2 gousses d'ail râpées. Voilà. Voilà les épices que je vais mettre. Demi cuillère de chaque, bien sûr. Petite cuillère à café. J'ai le citron confit. J'ai enlevé les grains. Ça ressemble à le citron confit donne un très bon goût à la viande de lapin, comme le poulet aussi. Voilà. L'huile d'olive, je ne vais pas en mettre maintenant. Sinon, la viande ne va pas absorber les épices. Je vais mettre le zit ورسولي sur la طريات اللي سير. بس كي راك هادي ان شاء الله سير كي تبصمي تسعن شويه. غادي كيف شويه. نديرو dans un bol un peu plus large. Voilà. هاد سير راك هادي ان شاء الله. نص ساعه غير كان. صافي توجد مثل الخضر كلشي. Je vais laisser reposer et absorber les épices à peu près une demi-heure, 30 minutes. Voilà. صافي سما نص ساعة تزري تيفيت تسوى مزيان العطرية. غنقير الزيت 3 المعالق زيت العود. J'ai mis 3 cuillères de l'huile d'olive. ياسن كروزالين هاتي. Je mets un petit peu d'oignon. Et je dispose la viande. غنقير السما كتيفية اللي القليل. كاين طريقه اللي تيسنوا الطاجين كاين طريقه انا ولا سدي نشركها وصافي. chacun sa façon de cuisiner un tagine. صافي سما داز كاع يميكي وامان اللي راس نيا شكون راس نيا بزاف امان كاع يميك. فسخا ان شاء الله تشحر الطاجينه دوريها الدارون. je vais laisser revenir la viande. je vais la faire revenir avec les oignons et l'huile d'olive et je reviens pour la suite. Voilà. نغطي السما ديتو غادي نتنير جنب التحميره كي دايره التحميره اللي هو الكونجيلاتور اللي ديت الصوبه على القناه. Là j'ai les paprikas. Si vous l'avez en poudre, mettez 2 cuillères à café. السما على سكان الفول كاين الطاجين. غنقيسها ونتنير هاتي خاصها هكا ان شاء الله تشحر. تشحر صافي السما تيفي ورقه تشحر وزالين. J'ai fait revenir la viande et les oignons et l'huile d'olive. Voilà. Je vais mettre les légumes. Bien مشخوط نتاكل اللي راك غولي. J'ai mis les olives. Je mets
بي دو بوافرون كاع راني ميكاتين داير كلشي الخضر. المهم الخضر كنا دايرهم كلين متسدين من على حسب المشكل كاع كاع الجبانه. Je mets les petits pois aussi. Voilà. J'pose des carottes. Ça ريزو. طاجينه التري خضرت لنا كيست فولكي يبرد الحال. Vous pouvez mettre les légumes que vous avez, les courgettes ou voilà. Et je mets les pommes de terre. Si vous avez les pommes de terre dessous, vous pouvez les mettre. درت البطاطا اللي ملي يسمد قمتي حتى نتا يتفولكي الطاجين. كي يسمد فلاس في غمانات اما ليش ليلا قسنا العطريات كلشي غنسيلاتي فيه والقليل. Voilà. Ça c'est l'eau que j'avais mis pour J'ai mis un petit peu d'eau en rinçant le plat. كده ان شاء الله اداس نقل سنقصاص العافيت بزاف بزاف باش كنت طاجين ويتري العافيت بزاف. Donc je vais baisser le feu. Un tagine se cuit avec un feu très moyen. Donc si vous voulez avoir un bon tagine. Et j'attends à peu près 30 minutes. C'est noir, chouïa. Cuit doucement. الطاجين كيقرب ينو دازنا كرام مطيشه. Le tagine est presque cuit. Je vais mettre un petit peu de tomate qui donne un très bon goût. J'ai mis un petit peu de persil. وصافي المهم يسمردوا ونتشاركي على الطريقه اللي سكرغي الطاجين وصافي. Je partage avec vous ma façon de faire un tagine. Voilà. تقرب الخضر تيسمى داسنيا كران تيسنت. Je vais mettre le tagine est presque cuit donc je vais mettre un petit peu de sel. Sel sur le logo voilà. ملي كنت تيسنت كيما طيشان اللي نحرانيه ولا حتى الخضر اللي ولا نافله. بغينا شويه ان شاء الله يعني 10 دقائق كان صافي سخسيراس. Je vais laisser cuire encore un peu de temps. Je vérifie. Bien sûr la cuisson je la vérifie avec quelque chose avec une fourchette ou صافي. الطاجين نوار notre tagine est cuit. الطاجين دا يستمر دا الزايده اخرى ان شاء الله. هاد الزيت يفولكين بزاف بزاف زايده الزيت ارغان. Mon tagine est cuit. Donc je vais ajouter à l'huile que tout le monde aime. C'est l'huile d'argan. Voilà. C'est un mix زيت ارغان يستمر هاتي à peu près 2 cuillères de l'huile d'argan. J'ai oublié de vous dire que j'ai ajouté aussi un piment. اسمه كاع سنية فلفل فهمت. وصافي سخرها كدا يعني 5 دقائق سخسي راسي ان شاء الله. Je vais laisser mijoter un petit peu 5 minutes et j'éteins. Voilà. الطاجين هذا يسمى الطريقات تنتي لايك. Si la vidéo vous plaît, que ma façon de faire un tagine vous plaît, n'oubliez pas de m'envoyer un like, partagez avec vos amis, vos copines. Et رانتي يسمى فرق partagez un petit المهم اللي تسنمت. السلام عليكم مرضى ان شاء الله. Je vous dis au revoir et à bientôt. Voilà.